Excellence in Journalism at the IBA University in Karachi. اور ہم کچھ ایسی خواتین سے بات کر رہے ہیں. میں I'll be very honest here. When I started journalism about 20 years ago, 20 سال قبل, تو میرا بہت شوق تھا کہ الٹیمیٹلی میں ایڈیٹر بنوں. وہ موقع مجھے نہیں ملا, میں ایڈیٹر تو نہیں بن سکی, لیکن اسی لیے میں نے جن خواتین کو ہم نے دعوت دی ہے بات کرنے کے لیے, I feel as if they have fulfilled what was my aspiration, and I really wanted to understand کہ ان کی جرنی کیسے رہی ہے. Has it been difficult? Has it been easy? What's been is there a definition of feminine leadership, and is it true or is it a cliche? بہت سارے سوال ہیں, اینڈ میں جلدی سے سب کا تعارف کراتی ہوں. ہمارے ساتھ عائشہ تنظیم موجود ہے, جن کا جو ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا تو وائس آف امریکہ. سے پہلے وہ پاکستان اور افغانستان کی وائس آف امریکہ کے لیے بیورو چیف تھیں, اسلام آباد میں بیس تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سعدیہ جہانگیر بھی موجود ہیں, بیورو چیف ہیں پبلک نیوز کوئٹہ میں. ثنا گلزار صاحبہ بھی موجود ہے جو ڈائریکٹر نیوز ہے, نیوز ایڈیٹر ہیں بلکہ, سوری, ایٹ BBC نیوز, BBC اردو ان اسلام آباد. تو اور ہمیں کچھ ہی دیر میں امید کر رہی ہوں تنزیلہ مظہر بھی جوائن کریں گی, جو GTV کی ہیڈ آف پروگرامنگ اینڈ کرنٹ افیئرز ہے. ایک سوال جو میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے کہ جب میں نے شروع کیا تھا, ہمیشہ نیوز روم میں بہت کم خواتین تھی, اور جب ہم رپورٹنگ کرتے تھے میں اکثر واحد خاتون ہوتی تھی, اور یہ سب کا آپ سب کا بھی یہی تجربہ رہا ہوگا. خاص طور پر میں کہوں گی سعدیہ کوئٹہ میں تو اور بھی کم خواتین ہیں, کیونکہ بہت سارے جو اعداد و شمار یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو رجسٹرڈ پریس کلبز اور یونینز کی ممبرشپ کے مطابق پاکستان میں خواتین صحافیوں کی تعداد کچھ چند سو ہے. زیادہ تر خواتین فری لانس کام کرتی ہے, کانٹریکٹ ورک ہوتا ہے, اور وہ مینیجر پوزیشن تک نہیں پہنچ پاتی. اسی لیے آپ کو بہت کم خواتین نیوز رومز میں نظر آتی ہیں, رپورٹنگ میں نظر آتی ہیں, اور خاص طور پہ اس سے بھی کم تعداد ہوتی ہے میرے خیال میں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گی اتنی خواتین جو مینیجرز ہیں. تو سعدیہ, آپ ابھی بھی آپ کے دفتر میں کتنی خواتین ہوں گی, اور مینیجر پوزیشن میں کتنی خواتین ہوں گی؟ آپ واحد ہی ہوں گے نا؟ ہاں, دراصل میں نے ابھی جوائن کیا ہے. پہلے میں اس سے پہلے دنیا نیوز میں ایز اے اسائنمنٹ ایڈیٹر کام کری تھی. تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں مجھے بھی اس فیلڈ میں. ایسا ہے کہ ہمارے جو مطلب فیلڈ میں دیکھا جائے بلوچستان میں, پورے بلوچستان میں, اب تو خیر جو وی لاگرز اور اس ٹائپ کی بچیاں جو آ رہی ہیں جو سوشل میڈیا یوز کر رہی ہیں وہ تو کافی زیادہ ہے, لیکن مین اسٹریم میں ٹوٹل ہم 3 سے 4 لڑکیاں ہیں. 4 اس طرح میں کہوں گی کہ ہماری جو ایک رپورٹر تھی وہ انہی حالات سے بول نیوز میں تھی, جس طرح کے کرائسس چل رہے تھے وہ چھوڑ کے چلی گئی, مجبور ہو گئی کہ انہوں نے چھوڑ دیا. جب ہم 2 ایسی خواتین ہیں, جیسے جی نیوز میں ہیں بشرا قمر ہیں, وہ بیورو چیف بنی, پھر اس کے بعد اب میں دوسرے نمبر پہ میں آئی ہوں. حالانکہ میرا ایکسپیرینس ان سے زیادہ تھا, لیکن میں کی پوسٹ پہ نہیں آ سکی اتنے عرصے میں. اسائنمنٹ کا کام کرتی رہی, آفس سنبھالتی رہی, اور ایون یہ کہ بیورو چیف کے بعد میری ہی سیٹ ہوتی تھی, میں مینیج کرتی تھی, تمام معاملات سارے میں دیکھتی رہی, لیکن مجھے کبھی وہ سیٹ نہیں ملی. مطلب ایک کی پوسٹ جو ہوتی ہے جیسے بیورو چیف, یا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بیورو چیف کا سسٹم ہے کیونکہ ہیڈ آفیسز ہمارے جو ہے وہ کراچی, لاہور, اسلام آباد میں ہوتے ہیں. تو 14 سال لگے مجھے اس سفر کو طے کرتے ہوئے, اور اب آ کے میں اس میں آئی ہوں. اس میں بھی مجھے کافی زیادہ مشکلات درپیش رہیں, کہ سب نے یہ کہا کہ خواتین جو ہیں وہ کیسے اتنی, بیورو چیف کی سیٹ جو ہے اور ایک قبائلی معاشرہ ہے یہاں پہ, کیسے آپ سنبھال لو گی. میں نے کہا جب میں پورا آفس سنبھال رہی ہوں, رپورٹرز, کیمرہ مین کو, فیلڈ میں دھماکے ہیں, فائرنگ ہوتی ہے, دھماکوں میں پھنس جاتے ہیں, ہر چیز ہم کر رہے ہیں, تو کیا یہ چیز میں نہیں کر سکتی؟ یہ بھی ایک چیلنج ہے میرے لیے, اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اس پہ پورا اتروں. جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں فیلڈ میں لڑکیاں بہت کم ہیں, بہت کم ہیں. یونیورسٹی میں آپ جا کے دیکھ لیں, ماس کمیونیکیشن ہے یا میڈیا اسٹڈیز ہے, بہت بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں, لیکن جب ہم جا کے ان سے انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں, ہمارے والدین نے کہا ہے کہ تم نے آن کیمرہ نہیں آنا. یہ ابھی تک ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی سوچ ہے کہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ آن کیمرہ, اگر آپ میڈیا میں آ رہے تو آن کیمرہ کی کیا بات ہے, آپ بیہائنڈ دا کیمرہ بھی کام کر سکتے ہیں. اسائنمنٹ کی سیٹس ہیں, آپ NLE بن سکتے ہو, آپ کیمرہ پرسن بن سکتے ہو, اس کے بغیر بھی اور بھی معاملات ہوتے ہیں میڈیا میں, ضروری تو نہیں ہے ایک رپورٹر ہی ہے. لیکن ان کی ایک سوچ, صرف مائنڈ یہاں تک رکھا ہوا ہے کہ رپورٹر ہی ہوتا ہے جو کیمرہ مین کے کیمرے کے سامنے آ رہا ہے, تو وہ اتنے مردوں میں کام کرنا ان کے لیے مشکل ہے. اس وجہ سے بہت سی بچیاں, ایک تو یہاں پہ
कोशिश ये की जाती है कि अगर आपने एक लेडी रिपोर्टर रखनी है तो उसकी जगह आप 2 मेल रिपोर्टर रख लो, कि जो वो आपको हर जगह पे मतलब इजीली किसी फील्ड में या इधर उधर इजीली आपका जो एक मेल रिपोर्टर है वो काम कर सकता है। लड़कियों के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत कम ऐसी हैं, जैसे मैं हूँ, बुशरा है, अक्सा है, अतिया है और उसके साथ आबदा थी, अब तो वो चली गई। हम इस फील्ड में टिक गए, मतलब जुड़ गए, हमने पकड़ लिया इसको जड़ से, तो इस वजह से हम रह गए। जाहिर है मैं आपको यहाँ रोकूंगी साथिया, जाहिर है जो खवातीन, और मैं चाहूंगी अब ये सवाल जो है आयशा आपके लिए है, क्योंकि आप जाहिर है ब्यूरो चीफ भी रही हैं, हायर भी करती हैं, खवातीन रिपोर्टर्स खुद भी रिपोर्टर रही हैं, और मुश्किल आप जंगी सूरत हाल में भी आपने अफगानिस्तान को भी कवरेज दी है, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में बहुत कवरेज की है। मगर बात सच है एक तरह से सादिया की कि खवातीन को मुश्किल होती है, ये शिफ्ट वर्क नहीं है, रिपोर्टिंग 9 to 5 जॉब नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि 2 मर्द एक खातून से बेहतर होते हैं, या हैज योर एक्सपीरियंस बीन डिफरेंट? देखिए, इसमें मर्द और औरत की बात नहीं है कि मर्द बेहतर है या औरत बेहतर है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको एज अ खातून रिपोर्टर, जाहिर है कि मुझसे लोगों ने कहा, जब मैं अफगानिस्तान में काम कर रही थी तो लोग कहते थे कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने आपको क्यों भेजा, बेहतर ना होता कि किसी मर्द को भेज देते। तो मेरा उनको जवाब भी होता था कि जी मैं एक मर्द से बेहतर काम करती हूँ, और दूसरी बात यह कि मुझे ये फायदा है कि अफगानिस्तान एक कंजर्वेटिव मुल्क है, यहाँ की आधी आबादी जो खवातीन पर मुश्तमिल है वो दे आर मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी, वो मेरे से बात करती हैं, वो शायद एक मर्द से बात नहीं करेंगी। मैं ऐसे ऐसे घरों में और खैमों में घुस जाती थी जहां पे एक मर्द रिपोर्टर नहीं घुस सकता, तो मेरी एक्सेस ज्यादा थी। ये एक फीमेल रिपोर्टर की बात है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें एक न्यूज रूम मैनेजर, और मैं यहाँ पे बहुत खुल के बात करूंगी, मैं औरतों को इनकरेज करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन इस फील्ड में आए, ये एक अच्छी फील्ड है, आपको एक्सपोजर मिलता है। लेकिन अगर मैं एक न्यूज रूम मैनेजर हूँ और मेरे पास लिमिटेड वसाइल हैं, जो कि आज कल पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया के ज्यादातर न्यूज रूम्स का मसला है कि लिमिटेड वसाइल हैं, तो क्या मुझे एक ऐसा रिपोर्टर चाहिए जो मुझे कहे कि मैं सिर्फ सुबह 9 और शाम को 5 के दरमियान काम कर सकता हूं और उसके आगे पीछे नहीं कर सकता, या मुझे एक ऐसा रिपोर्टर चाहिए जो कहे कि जी रात को 2 बजे भी अगर कहीं धमाका हो गया है या कोई खबर ब्रेक हुई है तो मैं उठ के मोटरसाइकिल पे बैठूंगा और भाग के चला जाऊंगा। तो मैं ये कह रही हूं कि इसकी 2 साइड्स हैं और हमें दोनों साइड्स को समझना पड़ेगा। अगर औरतें दूसरी साइड को समझे बगैर अपने राइट्स मांगेंगी तो वो कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि हर कहानी के 2 रुख होते हैं। अब पाकिस्तान में जो फीमेल रिपोर्टर्स, और आपके सामने 3-4 ऐसी बैठी हैं जो फील्ड से रिपोर्टिंग करते करते या असाइनमेंट्स करते करते यहाँ तक आई हैं, वो मर्दों की तरह या उनसे ज्यादा मेहनत से काम करती हैं। उनको पता होता है कि हमें अपनी जगह बनानी है एक ऐसे माशरे में और एक ऐसी फील्ड में जहां हमारी जगह नहीं है। और बल्कि उनको कहूंगी कई आयशा, जो खवातीन अच्छी रिपोर्टर बनना चाहती हैं, क्योंकि उनको बार बार सुनना पड़ता है कि हम 2 मर्द भेज सकते थे, हायर कर सकते थे एक खातून की जगह, तो वो फिर डबल काम भी करती हैं, क्योंकि उनको डबल पता काम करती हैं, डबल काम करती हैं। मगर मैं ये कह रही हूं कि 2 इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि खवातीन रिपोर्टर जो डेडिकेटेड होती हैं वो वाकई डबल काम करती हैं और बहुत मेहनत से करती हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से करती हैं, ज्यादा रिलायबल होती हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर कोई खातून ये समझती हैं कि भाई मेरी कोई मजबूरी है, खानदान की मजबूरी है, मुआशरे की मजबूरी है, फैमिली की मजबूरी है कि मैं एक पर्टिकुलर घंटों से आगे पीछे काम नहीं कर सकती, तो न्यूज इंडस्ट्री में ही ऐसी नौकरियां भी हैं जो आपको इजाजत देती हैं कि आप एक पर्टिकुलर वक्त पे आए और एक पर्टिकुलर वक्त पे जाएं। जैसे कि उन्होंने कहा आप एडिटर बन सकते हैं, आप कॉपी एडिटर बन सकते हैं। रिपोर्टिंग न्यूज मीडिया का एक मतलब एक जॉब है। रिपोर्टिंग के अलावा न्यूज मीडिया में बहुत सारी जॉब्स हैं, और अगर खवातीन इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखें कि अगर कोई औरत ये समझती है कि वो रिपोर्टर बनना चाहती है, तो उसको ये भी समझना पड़ेगा कि
میں یہ سمجھتی ہوں کہ it's a partnership. نیوز روم مینیجرز کو چاہیے کہ خواتین جب رپورٹر بننا چاہیں تو ان کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, مثلاً اکثر باتھ رومز نہیں ہوتے خواتین کے لیے الگ, اس طرح کی چیزیں. سو نیوز روم ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی ایٹسیٹرا. مگر دوسری طرف خواتین رپورٹرز کو بھی اپنے آپ سے یہ سوال کرنا پڑے گا کہ کیا وہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہے. مطلب میرے ساتھ یہ ہوا کہ بھائی ایک خاتون سے میں بات کر رہی تھی اور میں نے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی کہ تمہاری پریزنس ہے, سب کچھ ہے, ہمیں تمہاری آن کیمرہ ضرورت ہے, تم پلیز آ جاؤ. شی واز ناٹ ریڈی. ٹھیک ہے, شی واز ناٹ ریڈی, مگر پھر اگر آپ نہیں تیار تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ پھر آپ کو اپنا سکل سیٹ ڈیولپ کرنا ہے ایک دوسری جاب کے لیے جو بیہائنڈ دا کیمرہ ہوگی. آپ ڈیسک پہ بھی جابز ہیں جو نیوز ریلیٹڈ ہیں جو آپ کر سکتی ہیں. تو ایک طرف نیوز روم مینیجرز ہیں جنہیں خواتین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور زیادہ خواتین کو فیلڈ میں لانے کے لیے ایک پارٹنرشپ خواتین سے بنانی چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے, ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. مگر دوسری طرف جو خواتین اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں انہیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے, انہیں اپنی فیملیز کو آن بورڈ لینا چاہیے کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں, اس کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں, اگر میں نے اس فیلڈ میں ترقی کرنی ہے تو مجھے یہ کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں آپ زبردستی کسی میں آپ کو یہاں روکتی ہوں عائشہ, میں آپ کو روکتی ہوں بیکاز آئی تھنک آئی وانٹ ٹو ٹیک دیٹ پوائنٹ ٹو سنا ایز ویل. سوال میرا یہ ہے کہ یہ آپ نے کیونکہ سنا کام کیا ہوا ہے لوکل میڈیا میں بھی اور آپ نے بین الاقوامی ادارے کے لیے بھی کام کر رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو سہولیات یا جو خواتین جرنلسٹ کے لیے, صحافیوں کے لیے جو سہولیات بین الاقوامی میڈیا فراہم کرتی ہے وہ نہیں کرتی, مین اسٹریم لوکل میڈیا نہیں کر پاتی, اسی وجہ سے ہمیں کم خواتین میڈیا میں کام کرتی. بالکل امبر, آئی تھنک اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے بھی جب جرنلزم شروع کیا اینڈ آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ود اے لوکل میڈیا آرگنائزیشن which is about 15-16 years ago, اس وقت کا جو ماحول تھا, اس وقت کی جو آپ کہتے ہیں کہ جو زائٹگائسٹ تھا, جو زمانہ تھا, وہ بہت فرق تھا. اس وقت ہم لوگوں کو یہی بتایا گیا, یہی سکھایا گیا کہ اگر if you want to prove competence or no competence, اگر آپ نے پروو کرنا ہے کہ you're equivalent to the men, so آپ نے ڈبل کام کرنا ہے, آپ نے ٹرپل کام کرنا ہے, آپ نے جان لگا دینی ہے, سب کچھ کرنا ہے. However, I think I had the opportunity کہ ایک بڑے انٹرنیشنل ادارے میں اب مجھے کچھ عرصہ ہو گیا ہے کام کرتے ہوئے, and you know I have seen and I've observed and I'm practicing that as well کہ جب ایک ادارہ اپنے اسٹاف کے ساتھ ان جنرل اور اپنے ویمن اسٹاف کے ساتھ اور اسپیشلی رپورٹنگ اور نیوز گیدرنگ اسٹاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اٹ از اے گیم چینجر. ہماری رپورٹرز and you know I have seen so many reporters going to, ایک تو آپ کی ٹپیکل سٹوریز ہوتی ہیں جو کہ وارز, ٹپیکل ڈیفیکلٹ سٹوریز ہوتی ہیں, آپ کی وار زونز ہیں جہاں پہ آپریٹ کرنا ہے. بٹ دین you know I've seen reporters جو کہ 5,000 میٹر 6,000 میٹر above the sea level کی اسائنمنٹس پہ گئی ہیں. آئی ہیو سین رپورٹرز جو کہ بلوچستان میں سعدیہ گڈنو کہ بالکل ایسے علاقے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ they have traveled completely on their own. And the only reason, apart from their grit and their determination, was that ان کے پیچھے ان کا ادارہ کھڑا تھا. And when the organization makes it a point to support them, اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں, وہ ٹریننگز ہیں that how they can protect themselves, وہ نیوز روم کا ماحول ہے کہ you know discrimination is absolutely unacceptable, کہ ہارڈ نیوز اور سافٹ نیوز سٹوریز کی جو ایک بہت ہی سطحی سی ڈویژن ہے ہماری نیوز انڈسٹری کے اندر کہ خواتین ہیں تو ان کو آپ فلف سٹوریز دے دیں, وہ صرف انٹرٹینمنٹ کر لیں گی, یا کہیں پہ کوئی ایگزیبیشن ہو رہی ہے تو وہاں پہ ان کو بھیج دیں. جب آپ اس ڈویژن کو ختم کر دیں گے, when everybody is considered an equal, an entertainment story is equally difficult as perhaps you know a political story, because آپ نے sources اسی طرح سے اکٹھے کرنے ہیں, آپ نے اسی طرح سے impartiality رکھنی ہے, آپ نے اسی طرح سے لوگوں سے بات کرنی ہے. So آپ جب وہ division ختم کریں گے in terms of work, and then you start asking questions of the kind of support that they need. Do they need help with child care? Do they need help with any kind of logistical support? ہر کسی کے گھر میں different situations ہو سکتی ہیں. So when you do that, you're already empowering
in your staff in general and especially women. और वो जो जिस तरह आयशा बात कर रही थी कि फिर वो उनको जब उन पे से कंधों पे से वो बोझ हटता है तो फिर वो डबल भी काम करेंगे, वो रात को 2 बजे अगर कुछ रिक्वायरमेंट है वो भी करने को तैयार होंगे Because they feel safe and their families feel safe, right? and they feel psychologically safe. That is the biggest importance, that they feel psychologically safe within the organization that they are working. That, for example, if they say that today I have to take care of my child and I can't go for a particular assignment, they're not judged and they're not taken, the next time they're not offered an opportunity. So that psychological safety is also important. Interesting. अच्छा, यहाँ सादिया, आपको लगता है कि एक तरफ तो हम बात करें कि किस तरह से ऐसे इदारे तो होते हैं जो खवातीन को सहूलियात फराहम करते हैं उनके लिए, उनको, ताकि खवातीन खुद भी महफूज अपने आप को तसव्वुर करें और खुलकर काम कर सकें बगैर किसी तफरीक के। लेकिन दूसरी तरफ एक आपको लगता है कि जब एक खातून मैनेजर आती हैं वो ज्यादा फैसिलिटेट करती हैं दीगर खवातीन को आगे बढ़ने के लिए, या एक घटिया सी दकियानूस किस्म की सोच है कि नहीं खवातीन की दुश्मन होती है? मेरे ख्याल से मैं अपनी बात करूंगी कि मेरे पास जितनी भी बच्चियां आई जो सीखने के मराहिल में थी, मैंने उनको फुल स्पेस दिया, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी, आपको पता है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के हवाले से आपको पता है वो चीज़ें, वही जो थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है, हमने भी पढ़ी, मैं तो अपने टीचर्स को भी जाके ये करती, लेकिन मैंने उन बच्चों को बहुत सपोर्ट किया, उनको बिठाया, उनको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, आगे इनका स्कोप भी बताया, सारा कुछ किया। लेकिन आगे आके जब सहूलियात की बात आती है, वो बच्चियां जब हमारी पेज और हमारी मुश्किलात और हमारे ऑफिस के माहौल को देखती हैं तो वो फिर थोड़ा सा पीछे हट जाती हैं। जहाँ पे बात हो रही थी कि ख़वातीन के लिए एक अलग वॉशरूम, एक अलग रूम, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने 2007 में जियो ज्वाइन किया था एज अ ट्रेनी रिपोर्टर ऑन दैट टाइम, कि उन्होंने मुझे ये कहा, जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो नासिर बेग चौकताई साहब थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम लेडी रिपोर्टर नहीं हो, ठीक है, अपने माइंड में ये कभी मत रखना कि तुम लेडी रिपोर्टर, तुम एक रिपोर्टर हो और तुम रिपोर्टर की तरह ही काम करोगी, और अल्लाह का शुक्र है किया भी। लेकिन उस टाइम से लेकर अब तक जो मुश्किलात होती है ना, ये बच्चियां जब आती हैं हमारे पास बैठती हैं, जो हमारा देखती हैं हाल कि हमारे लिए वॉशरूम अलग से है नहीं, हम कहीं किसी कमरे में जाके बैठ नहीं सकते। जियो की एक पॉलिसी थी बहुत पहले, अब पता नहीं काफी अरसा हो गया उस चीज को, कि वो अपने जो फ्रंट डेस्क था उस पे, मैं जब फर्स्ट टाइम उनका विजिट किया तो वहाँ लड़कियां ज्यादा बैठी हुई थी, तो मैंने एक सवाल किया वहाँ पे अपनी एक साथी से जो वहाँ पे टिकर ऑपरेटर थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यहाँ लड़कियां क्यों इतनी ज्यादा, फ्रंट पे सिर्फ लड़कियां बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा लड़कियां जो है बड़ी डिवोशन से काम करती हैं, लड़कियों को स्मोक रूम जाना नहीं पड़ता, लड़कियों को थोड़ी देर के लिए वॉशरूम के बहाने दोस्तों से मिलने नहीं जाना पड़ता, या उठ के थक गए तो चाय पीने नहीं जाना पड़ता, लड़कियां अपनी जो टाइमिंग होती है उसमें प्रॉपर बैठ के वो अपनी डिवोशन से काम करती हैं। इस वजह से उनकी पॉलिसी थी कि उन्होंने ज्यादा खवातीन को जगह दी। जब आप ये समझते हो कि हम डिवोशन से काम करते हैं और हर काम कर रहे हैं तो सहूलियात भी उसी हिसाब से दे दे। वो जो बात हो रही थी ना कि मेंटली सेटिस्फेक्शन की, जब आप यहाँ से रिलैक्स हो गए, जब आपको पता होगा कि मेरे बच्चे बिल्कुल रिलैक्स हैं, अब मेरा टाइमिंग अगर 5-10 मिनट ऊपर हो गए या मैं 5 मिनट पहले निकल आई क्योंकि मेरे बच्चों ने स्कूल से आना है, तो मैं, मेरे बच्चे जो है, मैं अपनी टाइमिंग देख रही हूँ और मेरे बच्चे बाहर गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठे में, गर्मी में बुरी उनकी हालत है, तो मैं जो हूँ ना कोशिश करूंगी कि उनको थोड़ी देर के लिए बिठाऊं, कि मतलब लालच देकर कोई चीज वगैरह, कि मैंने अपनी टाइमिंग पूरी कर दी है 4 बजे तक, 4 बजे से 5 मिनट पहले। हाँ, धमाका हो गया, इलेक्शन है, हम सारी रात भी बैठ सकते हैं, हम सारा टाइम भी, वो हमारा काउंट नहीं होता। अगर हम 5 मिनट पहले आ गए तो हमारी कटौतियां हो जाती। तो साथ ही मुझे बताएं, मुझे पता है आपके छोटे बच्चे हैं, आपने जैसे बताया ब्रेकिंग न्यूज होती है, बड़ी खबर आती है, तो फिर तो टाइमिंग कहीं की ना गई, तो आपको बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सहूलियात, उनके लिए आप उनको दफ्तर में लेकर जाती थी, आपने कैसे मैनेज किया, और बाकी जो आपके कॉलीग्स थे उन्होंने किस नजर से देखा था, वो एक्सेप्ट कर रहे, उन्होंने एक्सेप्ट? दरअसल मेरे हस्बैंड भी एज अ सहाफी हैं, रिपोर्टर हैं, जियो न्यूज में सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, तो ऐसा था कि मेरी फैमिली कंबाइंड फैमिली थी। जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने मेरे साथ बड़ा सपोर्ट किया। मेरी सास थी, मेरे घर में मेरी बड़ी नंद थी, उन्होंने बड़ा बच्चों को मेरे संभाला। मेरा बेटा छोटा सा था जब वो
میرے خیال سے 2 مہینے کا تھا تو میں آفس میں نے جوائن کر لیا تھا. تو اس کے بعد میری بیٹی ہے ایک ماشاء اللہ. اب تو بیٹا میرا 13 سال کا ہے, بیٹی 7 سال کی, اس سے چھوٹا بیٹا میرا 5 سال کا ہے, 5 سے 6 سال کا. تو مینج کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. میں بتا رہی ہوں نا کہ جب بریکنگ نیوز آ گئی, آپ کو پتا ہے ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ پورا دن کوئی کام نہیں ہے, اینڈ چھٹی کے ٹائم پہ آپ کو وہ کہیں 4 بجے 5 بجے جب کو لگتا ہے کہ سب کام بالکل ہو گیا ہے. بالکل, میں جب بالکل ریلیکس ہو جاتی ہوں کہ ابھی Especially on بالکل اب Fridays. جانے کے ٹائم, Especially on Fridays. جیسے ہی جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو کوئی دھماکہ ہو گیا. کیونکہ ہمارے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ آئے دن دھماکے, اور اب تو کافی زیادہ بہتری آ گئی, لیکن آئے دن دھماکے. میرا فیلڈ چھوڑنے کا مقصد بھی یہ رہا. میں اپنی فیلڈ میں بہت اچھا کام کری تھی ایز اے رپورٹر. آج بھی میرے چینلز, جن چینلز میں نے کام کیا, میں نے جیو, سما, 92, دنیا, اب میں ایز اے بیورو چیف آئی ہوں. تو میرے چینلز میں جب میں رپورٹنگ کرتی تھی تو میرا کام تھا, مجھے مانا جاتا تھا. لیکن جب میں نے میری فیلڈ چھوڑنے کا مقصد ہی یہی رہا کہ صبح کے ٹائم پہ میں نے اپنے بچے کو بھی چھوڑنا ہے اور میں نے 8 بجے کا بیپر بھی دینا ہے, جیسے پولیس ٹریننگ تو آپ نے کالج میں ہوا. میں آخری سوال کرنا چاہتی ہوں کہ تنزیلہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, میں پھر ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. لیکن آپ نے کتنے عرصے کے لیے آپ نے بیچ میں گیپ لیا, بریک لیا, اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ بیورو چیف بننا زیادہ مشکل تھا یا آسان تھا واپس کام پر آنا؟ نہیں, میں ایز اے اسائنمنٹ ایڈیٹر کام کر رہی تھی, لیکن رپورٹنگ بھی کر رہی تھی. میرا چینل مجھے یہ کہتا تھا امپورٹنٹ جو بہت خاص قسم کے ایشوز ہوتے تھے تو اس میں وہ مجھے کہتے تھے رپورٹر بہتر نہیں کر رہا, آپ چلی جائیں, آپ جا کے کھڑی ہو جائیں کیونکہ آپ ایکسپیرینسڈ ہیں. میں جا کے کرتی رہی. آپ یعنی کہ اپنے بچوں کی وجہ سے, یا کیونکہ ظاہر ہے مینج کرنا, توازن رکھنا ورک اور فیملی لائف میں مشکل ہوتا ہے, تو کچھ آپ نے قربانی دی؟ قربانی اس طرح دی کہ میں نے رپورٹنگ کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دی. مین ایشوز تو میں جا کے کر لیتی تھی جو اس ٹائمنگ میں, کہ جب صبح کا مجھے وہ صبح کا 8 بجے کا بیپر دینا بڑا مشکل ہوتا تھا کہ میں بچوں کو اسکول بھی چھوڑنا تھا. ایک دفعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ یقین کریں, پی ٹی سی کالج, پولیس ٹریننگ کالج میں دھماکہ ہوا. میرے ہسبینڈ ساری رات ادھر رپورٹنگ کر رہے تھے اور میں بھی ساری رات گھر پہ بیٹھی ہوئی ٹیلی فون پہ بیپر دے رہی تھی. اور اس دوران میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا کہ صبح میں اپنے بیٹے کو تیار کر کے جاؤں گی, وہ سو جائے گا, آپ اس کو اسکول چھوڑنا. میں کیونکہ بیپر ہے میرا, میں وہاں سے نکل گئی, میری آفس کی گاڑی آئی اور میں جا کے وہاں رپورٹنگ کے لیے کھڑی ہو گئی تاکہ, اور پھر میرے ہسبینڈ نے اس کو اسکول بھیجا. وہ مشکل ہوتا تھا صبح کے ٹائم پہ, بھاگم دوڑ ہے, اور بچوں کا آپ کو پتا ہے پھر اسکول بھیجوانا, سارا کچھ کرنا. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کر لیتے, ہم وہ بھی مینج کر لیتے ہیں, ہم 8 بجے کا بیپر بھی دینے کو تیار. لیکن جب ادارہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی باری آتی ہے, جب ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک روم چاہیے, کیونکہ آج کل وہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ کیمرے لگائے ہیں نیوز روم میں, ہم اگر چائے بھی اپنے کمپیوٹر کے ساتھ نیوز روم میں پی لیں گے تو ہماری پے کٹ جاتی ہے. آپ کہ یہ کورونا کے دوران میری ذمہ داریاں تھیں, میں اپنے رپورٹرز کو بھجوا کے, تو میں نے 1 کپ چائے اور تھوڑی سی کچھ کھانے کے لیے ساتھ روٹی وغیرہ کھا رہی تھی, تو میری تصویر کھینچی اور ایچ آر چلی گئی, اور ایچ آر نے میری تنخواہ سے 5,000 روپے کاٹ لیے. تو میں اس چیز پہ پریشان تھی کہ اتنی تو روٹی بھی مہنگی نہیں تھی, نہ وہ چائے کا کپ مہنگا تھا. سب سے مہنگی روٹی آپ کو پڑ گئی. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہاں بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. مجھے پتا ہے آپ کو بھی تھوڑی دیر میں جانا ہے, لیکن سب سے پہلے جو آپ سے سوال میں کرنا چاہوں گی, آپ کو لگتا ہے کہ جب خواتین مینیجرز بنتی ہیں, اور وہ بھی خاص طور پہ اتنا میل ڈومینیٹڈ اسپیس, آئی نو کہ پاکستان میں تمام ظاہر پیشے اس میں زیادہ تر مرد ہی پائے جاتے ہیں, لیکن کئی میرے خیال میں کہ صحافت ایسا پیشہ ہے جہاں کچھ زیادہ ہی آپ کو مردانگی کہا جاتا ہے کہ آپ کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے مردوں کی اپنی کچھ کوالٹیز اپنانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کی اتھارٹی بھی سنی جائے. آپ کو بھی ایسا لگا ہے یا نہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی تنزیلہ, آئی تھنک یو آر آن میوٹ. اوکے, ابھی تنزیلہ میں I will come back to that question while you sort out the sound issue. عائشہ, یہ سوال آپ کے لیے. امبر, میں اس کو اس طرح کہوں گی کہ پتہ نہیں کیوں ہم بعض کوالٹیز کو مردوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. کانفیڈنٹ ہونا, اپنے آپ کو اسرٹ کرنا,
गुड एडिटोरियल जजमेंट होना, भाग भाग के काम करना, ये खवातीन की अपनी क्वालिटीज भी हैं. उसके लिए ये कहने का मतलब ये हम में खुद से है. इसमें कोई मुझे ये कहे कि भाई तुम मर्दों की तरह काम करती हो, नहीं, मैं अपनी तरह काम करती हूँ. और मैं तो मैं ये कह रही हूँ कि ये देखिए, हर शोबे की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. अगर आप ऑन एयर हैं और आप सब लोग ऑन एयर रहे हैं, या असाइनमेंट एडिटर है, जैसे सादिया ने आपको बताया, चूंकि वो एक अच्छी रिपोर्टर थी, उनके इदारे ने कहा भाई आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकती, मगर प्लीज आप असाइनमेंट एडिटर रहे, बिकॉज एक अच्छा रिपोर्टर ही बता सकता है कि कौन सी स्टोरी पे किसको भेजना है. और एक अच्छा कॉपी एडिटर जो है, या एक स्टोरी की शान बढ़ा देता है. अगर मैं ऑन एयर हूं तो मेरी एक खास प्रोफेशनल असर्टिव प्रेजेंस होनी चाहिए ऑन कैमरा. मैं औरत हूं या मर्द हूं, अगर मैं मर्द भी हूं और भीगी बिल्ली हूं तो भी मैं काम नहीं चलेगा. तो वो एक शोबे की एक होती है, उसमें औरत और मर्द का कोई फर्क नहीं है. औरतों को जहां जरूरत है मदद की, वो चीजें हैं जो जैसे सादिया कह रही थी कि भाई अगर उन्हें चाइल्ड केयर चाहिए तो उनको चाइल्ड केयर में हेल्प करें, अगर उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए तो हेल्प करें, उन्हें बाथरूम्स चाहिए तो बाथरूम्स बनाएं. देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी और न्यूज रूम्स को समझानी पड़ेगी, और ये बात मैं हर मीटिंग में करती हूँ कि आप ये मत देखें कि अगर आप किसी औरत को रखते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ रहा है. आप ये देखें कि एक औरत आपके न्यूज रूम में ला क्या रही है. अगर आपका But I also want to ask here, Aisha. I mean, I also want to understand. Do you think that आपकी जो authority है वो उसको तस्लीम किया जाता है? देखिए, ये एक माशरती प्रॉब्लम है, खाली न्यूज रूम का मसला problem नहीं है. सो मैं यही कह रही हूँ कि ये एक माशरती प्रॉब्लम है, ये एक न्यूज रूम का मसला नहीं है. सो कुछ माशरों में न्यूज रूम में औरत की अथॉरिटी आसानी से तस्लीम कर ली जाती है. वेस्टर्न मीडिया में इतना मसला नहीं होता आपको मर्दों के साथ काम करने में. तो मुझे, चूंकि मैंने ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया में काम किया है, इतना मसला नहीं हुआ. पाकिस्तान में एक माशरती मसला है कि औरत की अथॉरिटी तस्लीम करते हुए लोगों को मसला होता है. सो कहीं कहीं आपको ज्यादा असर्टिव होना पड़ता है, और आपको लोगों को अपनी अथॉरिटी, और उसके लिए खास तौर पे औरतें जब लीडरशिप रोल्स में आए, जब एडिटर्स बने, तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि पोलाइटली असर्टिव होने का क्या तरीका है. ऐसा तरीका जब आप लोगों से अपनी बात भी बनवाएं, बगैर बदतमीजी किए, बगैर कुछ किए. दे नीड टू, ये वो वक्त होता है जब HR और दूसरे सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपकी सपोर्ट करते हैं कि भाई अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा और आप एडिटर हैं और उसे आपकी बात माननी चाहिए, इट शुड नॉट बी योर प्रॉब्लम अलोन. ये वो बात है जहां इदारा आपको सपोर्ट कर सकता है. मगर मैं ये बात रिपीट कर रही हूं कि जो बात हमें प्रेस क्लब्स के थ्रू न्यूज रूम के मैनेजर्स को और जो बड़े बड़े एडिटर्स और इदारे हैं पाकिस्तान में, उनको समझानी पड़ेगी कि एक औरत या औरतें आपके न्यूज रूम में क्या लेके आ रही हैं. इट्स वेरी सिंपल. अगर आपके न्यूज रूम में औरतें नहीं होंगी तो आपकी न्यूज कवरेज कंप्लीट नहीं होगी, बैलेंस्ड नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं होगी. क्योंकि अगर सोसाइटी की आधी पॉपुलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ही आपके न्यूज रूम में नहीं है, तो आपको कैसे पता कि आपका आधा मुल्क क्या सोच रहा है. इट इज, मतलब ये ऐसे ही है कि दुनिया में कोई भी, देखिए, हर एथनिसिटी, हर एक चाहता है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन खुद करे. उसकी वजह यह है कि कोई दूसरा हमें नहीं रिप्रेजेंट कर सकता. जो हम न्यूज रूम की डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वो डाइवर्सिटी औरत और मर्द की भी होती है, वो डाइवर्सिटी मजाहिब की भी होती है, वो डाइवर्सिटी उम्र की भी होनी चाहिए, वो डाइवर्सिटी मतलब हर उम्र के लोग हों, हर जेंडर के लोग हों, हर मजहब के लोग हों, हर एथनिसिटी के लोग हों, तो न्यूज रूम बनता है. नहीं तो आपकी न्यूज कवरेज ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपने अपने बायसेस लेके आते हैं. न्यूज रूम वो ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें इतने डिफरेंट डाइवर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू हो कि मिलजुल के जो एंड प्रोडक्ट निकले वो ऑब्जेक्टिव. वरना कोई एक इंसान, माई सेल्फ, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हर इंसान के अपने बायसेस होते हैं. अगर आप अपने जैसे 10 लोग जमा कर लें और आप समझें कि आप बड़ी ऑब्जेक्टिव कवरेज कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है. Thank you. That's a very, very important point. And I think यही याद रखने की जरूरत है. Diversity न्यूज रूम्स, जिसमें हम तो खैर इतना वहां तक नहीं पहुंचे कि आदि न्यूज रूम उसमें खवातीन हो. तंजीला, I hope कि आपका साउंड इशू
ठीक हो गया होगा. I think आपसे मैं एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहती हूँ because that's an issue that women face in any profession again. सहाफत में भी हर तरीके से होता है, वो sexual harassment का होता है. You've made an amazing career for yourself in terms of standing up against these issues that women face, whether it's in the newsroom, whether it's online, whether it's in the street, and you've become a newsroom manager. ये सब कर सकते हैं? Is it possible? Because I think कि वो एक आपकी साख पर लोगों के जो तासुरात है उसकी वजह से मुश्किल भी हो जाता है, but somehow you reach that position. तो आप थोड़ा सा अपना आपका सीक्रेट जो है वो बता सकती है? मेरा ख्याल है अंबर, सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको ये जानना चाहिए कि जब आपने एक स्टेटस को चैलेंज करना है तो आपको कहीं ना कहीं पे एक पर्सनल प्राइस पे करनी है, किसी ना किसी ने करनी थी. एंड आई थिंक कि वो जिन साहब ने मुझे हरासमेंट का निशाना बनाया, फिर उन्होंने विक्टिमाइज इतने अरसा तक किया कि ही मेड श्योर कि मतलब वो बात जो है उस पे मेरी जब लिमिट खत्म हो गई विक्टिमाइजेशन नो कहने पे, तो फिर मैं खड़ी हो गई. लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत मुश्किल वक्त था, एक जमाना. एंड यू नो, एंड आयशा आल्सो नोज इट, कि मैं आप लोगों को कहती थी कि यार मुझे कोई हायर नहीं करता. देयर वाज अ टाइम कि nobody was willing to hire me, including all those channels जो कि जेंडर डाइवर्सिटी की, जेंडर एम्पावरमेंट की वो टॉर्च बेयरिंग करते हैं कि हम टॉर्च बेयरर्स हैं इक्वालिटी के और जेंडर राइट्स के. बिकॉज लोग आपको स्टिग्मेटाइज्ड करते हैं, लोग समझते हैं कि आप तो एक कैंपेन चलाना शुरू हो गए हैं एंड आपके ऊपर एक लेबल हो जाता है कि आप तो एक ट्रबल मेकर हैं. लोग ये नहीं समझते कि बुनियादी तौर पे आप एक सोल्यूशन लेके सोसाइटी के पास आ रहे हैं कि भाई हरासमेंट इज नॉट ओके. तो मेरे लिए बिकमिंग हेड ऑफ करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग इस तरह से भी है कि जिन्होंने मुझे हरास किया था, It's a sweet victory. वो लोगों को आपने दिखा दिया कि नहीं, वो जिन्होंने मुझे हरास किया था वो डायरेक्टर करंट अफेयर्स थे. एंड फिर उन्होंने हमें पीटीवी से बैन करा दिया, फिर प्रोग्राम बैन कर दिए, अभी भी डेफेमेशन एक चल रहा है. लेकिन सिर्फ वो नहीं, मतलब इट्स नॉट अबाउट वन मैन, इट्स अबाउट सिस्टम. जो पूरा का पूरा सिस्टम था, दे वांटेड टू मेक मी अ बैड प्रेसिडेंट, बैड एग्जाम्पल. सो मुझे जो इतनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है वो मैं बैड प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहती थी, ताकि कोई ये ना कहे कि आप देखें तंजीला साहिबा बोली उनके साथ क्या हुआ. लोग फिर यही कहते हैं फलां औरत बोली थी, आप देखें वो उसका करियर भी गया. तो ये चीज कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स हैं, जो बहुत एम्बिशियस लोग हैं, हमें तो इतना अरसा हो गया, 2 दिहाइयों से ज्यादा हो गया मुझे जर्नलिज्म करते हुए, लेकिन एक यंग बच्ची जिसके अपने एम्बिशंस हैं, जिसको स्क्रीन पे आना उसके लिए हर एक चीज होगी, तो वो शायद फिर ये करेज नहीं लेगी जब उसको ये डर होगा कि मेरे से स्क्रीन छिन जाएगी. मेरे से स्क्रीन छिन गई, मैंने अल्टरनेटिव मीडिया को इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पे गई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके साथ और इंक्लूडिंग सब दोस्तों के साथ मैंने काम करने की कोशिश की. मैंने मल्टीटास्किंग की सारे जमाने में. लेकिन मुझे लगता है कि सीक्रेट यही है कि आप के साथ एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. माय फैमिली स्टूड बाय मी, और आप जैसे दोस्त भी थे जिन्होंने हमेशा एनकरेज किया. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. एंड टू बी ऑनेस्ट अंबर, मेरे लिए खुद ये बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि, और मेरी फैमिली को भी ये लग रहा था कि जब मैं इस फाइट को पब्लिक में लेके जाऊंगी तो मुझे एक फ्लैशबैक आएगा बहुत ज्यादा पब्लिक का. वो नहीं आया. सोशल मीडिया पे अगर मेरे खिलाफ कोई 10 ट्वीट्स थे तो मेरे हक में बेतहाशा सपोर्ट थी. तो मेरा ख्याल है रियलाइजिंग दिस के एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होना चाहिए इन तमाम खवातीन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो आयशा बात करी थी, कल्चरली आई थिंक व्हेन यू बिकम अ मैनेजर, और मुझे नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे बड़े अच्छे कॉर्डियल एक वर्किंग एनवायरनमेंट में और बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है मेरे चैनल का, तो हम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे थे. लेकिन द मोमेंट मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो अचानक से ना वो जो बिल्कुल एक स्मूथ फंक्शनिंग मुझे नजर आ रही थी, वो मुझे लगा कि वो बम्पी रोड बन गई है और कुछ रेजिस्टेंस उस तरह की मुझे फेस करनी पड़ रही है. नॉट फ्रॉम द अपर साइड बट द लोअर साइड, क्योंकि वही औरत बॉस वाला मामला जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है. एज अ कुलीग दे वर ओके, और टीम के मेंबर्स के तौर पे भी दे वर ओके. लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं उनको मुझे रिपोर्ट करना है, तो ये जरा प्रॉब्लम हो गया बहुत सारे लोगों के लिए. एंड इट गोज फॉर बोथ विमेन मेन बोथ. दे डोंट लाइक टू रिपोर्ट टू विमेन बॉसेस, लेकिन कोई बॉसिंग वाली बात तो आजकल के जमाने में है नहीं. इट्स अबाउट कोलैबोरेशन. और आई थिंक टिप यही है कि आप बहुत अच्छे तरीके से
क्योंकि मर्दों को ये लगता है कि वो लाउड हो सकते हैं, वो गाली गलौज कर सकते हैं, वो रूड हो सकते हैं. एक औरत के लिए एक न्यूज रूम में या प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में खड़े होकर गाली देना किसी को और उसको बुरा भला कहना आसान नहीं है, लेकिन आप असर्टिव हो सकते हैं अगर आप चीजों को प्रोफेशनल तरीके से लेके चलें और ट्रांसपेरेंसी रखें. सो आई थिंक ये जरूरी चीजें हैं. जब आप मैनेजर बने तो आप असर्टिव हो सकते हैं विदाउट पिकिंग अप फाइट्स विद एवरीवन. ठीक है, आई थिंक दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट. सना, मैं फीमेल लीडरशिप के बारे में हवाले से आपसे सवाल करना चाहती हूँ. हमने वी बीन फॉर्चुनेट, हमने फीमेल बॉसेस कुछ देखी हैं, वी हैव आल्सो लर्न फ्रॉम देम. कुछ मेंटर्स हैं, बहुत कम हैं, और इसीलिए मैं आप चारों को इकट्ठा करना चाह रही थी ताकि एक मजीद मिसालें हमारे सामने अब आ गई हैं इन दिस डे एंड एज वेयर वी सी फीमेल लीडरशिप mentors and examples, and we can learn from them. Do you think feminine leadership is different or needs to be different because of माशरे में जो mindset उसकी वजह से, या just naturally? I think you see it as more as जैसे तंजीला ने कहा था, collaborative आपको approach होती है to managing the newsroom. I think it is different. मैंने खुद भी female managers जो हैं उनके साथ काम किया है. फिर मैंने कुछ ऐसे मेल मैनेजर्स के साथ काम किया who were great allies to women, so really thought about what women in the newsroom were thinking about. And then now that I have been given this responsibility, I think it is just a different perspective. Editorially भी, जैसे आयशा पहले कह रही थी, और managerially भी. Editorially, each and every story that you are considering, you are going to consider it from a gendered lens. You're going to consider it कि क्या हम, और अब मतलब at least we operate in the digital sphere, digital media is the biggest thing now. So we have analytics every single day that we can monitor them completely. So आपको साफ नजर आ जाता है कि are you really accessing your women audiences? Are you telling them the stories that they need to hear? Are you telling them the stories about politics, for example, just in the way that they need to hear? हमें पता है कि हमारी जो women audience होती हैं, they are busy, especially women at home, they are busy, they have children, they have to take care of their households, so they are news nibblers. So क्या हम उनको खबरें ऐसे दें कि वो छोटे वक्त में, थोड़े वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने इंटरेस्ट की खबरें कंज्यूम कर सकें? Are we making stereotypical assumptions about our audience? So when it is a woman who is on a shift, so agar koi, if there is a woman who is running the shift, it is a woman who is running a newsroom, wo perspective change ho jata hai. Aap jo vocabulary apni storytelling mein karte hain, wo vocabulary change ho jati hai. Jis tarah se, for example, obviously hum sabko pata hai ki hame rape ki stories or harassment ki stories or abuse ki stories cover karni padti hain. The kind of images that we are picking to represent those stories, if you're a woman, you're going to think differently about it, because you don't necessarily want to define a victim as someone who is defined by that particular incident that has happened to that person. So in ये सारी चीजें, एक तो ये editorial बात है. जो managerial बात है, as everybody has said here, it's not just about कि आप अपनी women staff को किस तरह से accommodate कर रहे हैं, बल्कि how are you bringing the men within your team at par with what is expected of them in 2023. 2023 में बैठ के आप stereotypical misogynistic बातें public setting में नहीं कर सकते. अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत किसी पिछले जमाने में बैठे हुए. आप सोशल मीडिया के जमाने में बैठ के खवातीन के बारे में जजमेंट्स नहीं दे सकते. और अगर आप ये कर and you're making a mistake. So by doing this and by stepping up, you're pulling them in that environment as well, and hopefully in that process you're creating allies जो कि अपने area of influence में they would be able to influence in general as well. So I think this is a, जिसे कहते हैं कि trickle down effect है. और plus meetings के अंदर क्या कितनी representation है खवातीन की, उससे बहुत फर्क पड़ता है. किस तरह से वो स्टोरीज को देखते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है. किस तरह से some sort of patriarchal thought process के थ्रू आपके colleagues उन स्टोरीज या उन point of views को respond करते हैं, उस understanding से बहुत फर्क पड़ता है, because then you understand कि ये नहीं करना है, So I think having that representation really is a game changer. और उसमें जिस जगह पे, अगर even if it is not at
ब्यूरो चीफ लेवल और एन एडिटर लेवल और डायरेक्टर लेवल शिफ्ट्स के ऊपर खवातीन को बिठाएं. अगर पेज आप रन कर रहे हैं उसमें बिठाएं, रनिंग ऑर्डर सेट कर रहे हैं उसमें खवातीन को बिठाएं, एंड इट ऑटोमेटिकली would change everything. And I think that is the way ahead, and the world has moved on to that, and we need to do that as well. Okay, so अब क्योंकि मैंने वादा किया था कि हम इसको जल्दी खत्म कर रहे थे, but this has been such a fascinating conversation कि it's run on much longer than I expected. अब एक लाइन आपसे मैं चाहूंगी, सना, टिप एडवाइस फॉर वुमेन जो सहाफी बनना चाहती हैं और आपकी तरह मैनेजरियल पोजीशन में पहुंचना चाहती हैं. Speak up when you have to. Okay, very when nice. When you're pushed to it, speak up and find allies. Very good. I think that's a great piece of advice. जी सादिया, जो खवातीन आपकी तरह ब्यूरो चीफ बनना चाहती हैं, एडिटर बनना चाहती हैं, उनके लिए आप उनको क्या मशवरा देंगे आप एक जुमले में? डिवोशन, आपकी डिवोशन बहुत जरूरी है. निगोशिएट, सॉरी आपकी आवाज कम आ रही थी तो मैं निगोशिएट करना. नहीं, डिवोशन आपकी उससे डिवोशन ठीक है. ओके, आई लव दैट एज वेल. तंजीला, आई थिंक आप जिस भी प्रोफेशन में आप पैशन के साथ काम करें, अपने आप को मनवाएं, और ये जो बात कर रही थी सना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जब बोलना हो वहां बोलें. एंड यू नो, जस्ट ब्रीफ सी एक बात बताऊं कि मेरे चैनल में जब मैं किसी मैनेजरल पोस्ट पे नहीं भी थी, एंड आई सॉ कि एक बहुत ही मिसोजिनिस्टिक किस्म के आदमी को सोलो इंटरव्यूज के लिए बुलाया जा रहा है इन वन ऑफ द शोज, तो I took that up with my colleague anchor and the management, and you know, they listened to me. इसी तरीके से मेरे चैनल में एक बच्ची ने harassment की कंप्लेन की, मेकअप आर्टिस्ट ने, my channel asked me कि आप इसको देखें because you know you are sensitized, और वो जो मेरी गुफ्तगू थी उससे HR भी sensitized हुई. So ये बहुत अच्छी बात है जो आयशा और सना कह रही है कि women they bring a whole new perspective to everything, not only the things you are displaying on screen या pages पे आप या अपने social media platforms पर दिखा रहे होते हैं, बल्कि within the organization जो impact है ख़वातीन के होने का वो बिल्कुल बदल जाता है. तो passion और अपनी जो consistent positions हैं उस पे भी रहना बहुत ज़रूरी है. Okay, thank you. आयशा, अपने एलाइज और अपने दोस्त खाली खवातीन में मत ढूंढें, बल्कि अपने मेल कॉलीग्स में भी ढूंढें. एंड जिस तरह सियासत में कहते हैं ना, बिल्ड अप योर पॉलिटिकल कैपिटल बिफोर इट्स नीडेड, तो बिल्ड अप योर पॉलिटिकल कैपिटल. अगर आप चाहते हैं कि एक दिन आपका बच्चा बीमार हो और आपका मेल कॉलीग आपके लिए कवर कर ले, तो उससे पहले कि आपका बच्चा बीमार हो, आप किसी दिन उस मेल कॉलीग को ऑफर कर दें कि यार तुम्हें कोई काम हो तो मैं कवर कर लूंगी, कोई बात नहीं. सो इस तरह छोटी अलायंसेस बनाएं अपने को वर्कर्स में, अपने नीचे, अपने से ऊपर, सारी सिर्फ खवातीन के साथ नहीं, मर्दों के साथ भी, बिकॉज व्हेन पुश कम्स टू शव आपको उन मर्द दोस्तों की और एलाइज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी. Thank you so much, Aisha, Tanzeem, Sana, Gulzar, Sadia, and Tanzila. You know, it's been fascinating. I think a few important takeaways for me is the importance of female leadership in newsrooms. और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अक्सर औकात क्योंकि मुश्किल भी होती है, खवातीन के लिए मुश्किल होती है, मैनेजर्स के लिए चूज करना मुश्किल होता है. I think one of the most important takeaways is obviously ये जो allies आपने कहा ना, ये याद रखने की जरूरत होती है. You have to create allies in order to who will support you so as you move up the ladder as well. And the second, I think most important thing is female audiences. We need more females who are not only writing, engaging in news and producing news, but also reading the news, and we forget that. बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, आपके वक्त. Thank you for watching as well. खुदा हाफिज.